हेलो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज आपण मानू गोटे जिनस देखी यहाँ कौन आ भर अच्छी से मुझे जानी कि मुझे देखी एपर्त बहुत एक्साइटेड अच्छी देखापी कि आपण मैंने जानना जा भर कौन अच्छी देखिए आगु कमेंट करूँ कौन होता है सारे बहुत बढ़िया जिनसा देखी प्रत्येक ओडिया भाई और भौणी मैंने जो मैंने सब देखुच भिडियो को ସେମାନେ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଟା କୋଉଠି କିଣା ହେଇନି, ଏଇଟା ମୋର ଜଣେ ଭଉଣୀ ହବ ସେ ତିଆରି କରିଛି, ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛି। ଏଇଟା ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଏଇଭଳି ଆର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଭଉଣୀର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଡି